গাইজ আমি এখন প্রদীপ বানাতে চলেছি। প্রদীপের এটা আমার হয়ে গেছে, এই যেটা আমি এখানে রেখে দিলাম। তো গাইজ প্রদীপ আমি এখন বানাবো। আইয়া 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 আইয়া, আমি বেশি চ্যাপ্টা করে ফেললাম না। প্রদীপ করে বানাই, আপনারা আমাকে শিখিয়ে দেবেন তো। আমার একটা বোন বলেছে বানাতে, কি করে বানাই আমি তো জানি না। আরে 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 ও देखो तेरी यारी का है साथों जन्म हगदारियों में इतनी निकाली मैंने सारी मिलानी मोरनी शैतान गुलाबी सारी लाल 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 कैसे तना ओ तुम्हें ज्यादा गुलाबी सारी लाल लाल कैसे तना मैं ज्यादा गुलाबी सारी लाल 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 कैसे तना मेरे करवारी तुझने वाली सारी तुझने वाली पागल कर दे तुझे इश्तार गुलाबी सारी अनि नाली लाल लाल दस्तन फटो मसाद मेरे करवारी रहने हम सारी गुलाबी कर दे तुझे मोरनी शैतान गुलाबी सारी अनि लाली लाल लाल दस्तन फटो मसाद गाली ताली साली को गाली मसाला तजनी गाली गाली सवाली कर दे मोरनी इश्ताल गुलाबी सारी আমার তো কমপ্লিট, আমার একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে গাইস। জাস্ট একটু থাপটা দিয়ে দিতাম, থাপ দিয়ে দিয়েছি এভাবে, সেটা এরকম হয়ে গেছে। মর্নিং তার আমি লাস্ট ভিডিওতে দেখাচ্ছি ডিজাইনটা, পরের ভিডিওটা দেখাচ্ছি। তো এখন বাই।